संदेशे आती है हमें न तड़पाती है, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखे कब आओगे, कि तुम भी ये घर सुना सुना है। संदेशे आती है हमें न तड़पाती है, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखे कब आओगे, कि तुम भी ये घर सुना सुनाए। ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের গান। এই গানটি দেশপ্রেমিকের গান। এই গানটি স্টার মেকার অ্যাপস থেকে গেয়েছি। যদি এই গানটি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।